12 seconds to shoot. Joros libre sa 3. Wala pa din. Kapanis. Rebound pa rin ang green team. Shoutout. Garcia. Susubok. Pero green team pa rin. Score 12-0. Nakakuha ni Junjun. Binigay lang niya George. Uy, side step. Ganda naman nun. Ganda naman nun, boss. Pero wala. Rebound ni Eris. Bakaya. Uy, ganda Ay, ganda naman. Uy. 2 points. Panghap. Sapan. 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 Rebound ni Ivan. Ivan. Easy 2 points. Josh Higan. Pero nawala ang bola. Kuha ni Joshua. Binigay kay Ivan. Field drop. Basket yan. Para kay Ivan. Take shot. Tinira ng 3. Wala. Briobo. Briobo. 2. Jordan Briobo. Binigay kay Boston. Boston. Sasagat. Uy, ganda naman. Ayan, nakuha na na, boss Dave. Sabi mo. Ayan. Ay, talsik si Balong. Pero relax lang daw. Balong, libre sa 3. Bang! 3 points. Wala na Hughes. Pero tapping ka ng bola. Hindi kasi anghang. Sir George. Bang! Trasona. Bata pa ba yun? Habinal. Parang kaedad naman natin. Ganda ng galaw. Ivan Habinal. Napulot ng green team. Trasona, binigay kay Habinal. Ay, back to back. Ivan Habinal. Pero nakakaw. Boss George, nagdadala ng bola. Binigay kay Ivan. Tupukol lang. Bang! Bilis ka muna. Green team pa rin yan. Dali tayo. Sir George, binigay naman kay Ivan. Ay! Si Ivan. Grabe naman, apat na sila. Nakakuha ni Nino. Nino Gano. Diretso. Uy, wala mo. Liberty shot. Sira sa ipalong. Ay, ganda! Layup. Nakalusot pa rin. Never may hito. Rebound ni Joshua. Joshua Lorenzo. Libre. Ay, ano siya? Liberty shot! Woo! Yan. Woo! Subong Adolfo. Good luck next team. Pero Pepe. Palong. Bang! Post balong. 3 points. Epic! Hindi pinasa kay Luke. Ay, tulog. Maroon team. Manata. Tibira ng 3. Kaya na! Isa mo Ilista na. mo na. A.M. Joshua Lorenzo. Nagkadala ng bola. Binigay kay Ivan. Ayan. Tupukol ng 3. Ay, ang init! 3 points. Woo! Grabe na itong batang to. Elbow jumper. No good. Rebound ni Boston. Ay, ito balon! Tupukol ng 3. Makaligtas ka na na! 3 points. Tumalon! Ini-step back eh! Grabe naman yun, boss. Boom! Pero tayo, babawi. Ay! 3 points. Nino Boston. Buong katawan yung dinala eh! Pero Boston nag-iinit. Pupukol ulit. Wala. Ay, nakuha! Pero nakatulong ni Ivan. Wow. 3 points. Ivan, nakagala ng bola. Binigay kay Jello. Pupukol ng 3. Bang! Yan! Boss Jello. Pero sa Bilal. Shoutout po, Sir Daddy Gonzalez. Time out daw tayo. Asaw, nagpapantay. Uy, ganda ng tira. Pero rebound ni Mike. Wow. Lakas naman nun, power move. Mike Marrero. Si Arvin. Sinasay ka break. Ibig na din. Boss Botong. Ay! Uy, sinagat. 5 seconds. 5 seconds shoot. Boss Mike. Ay! Ganda naman nun! Red Bull Blanco. Huli! Binato na lang! Grabe naman yun! Ano nangyari? 120 na. Nag-chat muna yung commentator. Nag-chat muna. Christian. Huli na naman! Pero ako mo ni Joros. Ay! Time out ulit! Sa'yo naman no? Wala na mga boss. Electrical, si Mark nga, electrical tape ang tinahin doon sa ano. Bang!
Ivan, Nabilay. Hindi pa rin tapos. Awa na. Oo nga, may binili ka, di ba? 10 seconds to shoot. Ako yung Valente. Wow! Sa mga volume, wala ka. Lasa kay Eris. Mapahapos. 2 points for Eris Akala. Kabilay, nasa kay George. George Trasona. Nino Nigalo. Nino, 3-on-3. Pula. Ay! Basket down. Nino Galo. Foul number. Nino, 4-3-3. Tapos. Yan pala inaatay ni Daniel eh. DJ. Bunsoy. Makakalabas ka din. Makakalabas ka rin dyan, boys. Man! Wow. Ay, black. Pera na tapit. Green team, nagmakadali. Ganda ng bag. Basket count. May kanawa. Bigay kay Boss Jello. Mulan. Nino. Ay, ganda naman. Ay, basket yan. Nino, guys. Pero parang nakatilok si Idol. 74-59. Jun, tinira ng 3. Bang! 2 points. Sir George. Uy, sumay-step pa. Wow. George, Tranzona, 2 points. Pero relax lang. Kung may pressure na ang green team. Boss Balong, drop pass to Mike. Easy 2 points. Para kay Boss. Eris Bangaya. Uy, binali-bali ulo sa ere. Pero wala. Rebound ni Joshua. Wala pa din. 5 seconds. 5 seconds to shoot. Joshua Garcia. Bang! Joshua Garcia. 3 points. Pero next week. Next week. Hanggang sina yan. Hanggang si... Wala na. Joshua, step back 3. Short. Wala na. Rio ni Ivan. Ganda naman. So, pupunuan na. Start tayo ng port. Bossy. Pepeke, power move. Pero na-fly. Boss Josh. 3 points. Wow. Joshua Lorenzo. 8 minutes and 50 seconds remaining. DJ, pinasay AL. Wow. 3 points. AL, Manara. Ito ng ating parong team. Boss Dave, nag-uubos na lang ng oras. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Garcia with a floater shot. Pepeke, titira. Boss Eman, binigay kay Sir George. Tumira ng 3. Lista mo na. George Trazona. 3 points. Boss Mike, sinagad. Sinagad. Basket count. Rebound ng green team. Joshua. Drop pass kay Trazona. Uy, step back. Ganda naman nun. Wow, move. Ako sa ere. Nakati 4 sa air. Boss Christian. Tumira ng 3. Then ang rebound ni Mike. Put back 2. Basket. Mike Marasiga. Libre, pero natabi. Balong. Tonino connection. 2 points. Nino Galo. 20 na lang eh. Dun, dire-diretso. Basket yan. JR Dun, Kilpan. Kilpan. Nagis na, boss. Babawi. Bawian ang layup. Easy 2 points. Ako. Marutin. Balong. Diretso. 2 points. Wala pa din. Boss Balong.
Dire-diretso na yan, Boss Balong. And ayun na lang po. Pero libre, sikablay. Ivan. 2 points. Para ka. Para ni Joros. Joros, nabakabili. Ay! Yan ang 2 masakit. points. Fort Parker. Boss Boy. Binigay kay Joshua. Lorenzo. Longer shot. Basket. Para kay Josh. Grabe, no? Nino Galo. ang ingay, no? Basket yan para kay Nino Galo. Makashoot sila. Oo, nakakapagod. Madaling tumira yan. Balong. Binigay kay Nino. Pumasok ko. Tumira Ah, na 12 na lang. Second two shot. Hindi inubos yun. Nanalo ni Boss Boy. Dapat lumabas muna siya eh. Ganda ng pasa. Ayan. 82 points. Para kay Ito, Balong. huwag lang ma-review ito. Ano natin, live natin. Balong. Binigay kay Nino. Ganda ng pasa. 82 points para kay... Nice game.